Channel Mohammadi. वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, एक मसला बड़ा ही गर्म है इस वक्त कि ईद की नमाज़ कहाँ पर अदा की जाए, घर पर पढ़ी जाए या ईदगाह में पढ़ी जाए। और लॉकडाउन के हालात हैं जो बखूबी तरीक़े से हम सब वाकिफ़ हैं उससे। इस लॉकडाउन के हालत में हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, बड़ी सख्ती है प्रशासन की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ही सख्ती है। आया कि ईद की नमाज़ कहाँ अदा किया जाए, ईदगाह में या घर पर, कहाँ पर अदा किया जाए। सबसे पहले हम समझते हैं नमाज ईद का हुक्म क्या है। नमाज ईद के हुक्म में अइम्मा अरबा के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। अहनाफ के नज़दीक नमाज ईद फ़र्ज़ ऐन है, हनाबिला के नज़दीक फ़र्ज़ किफ़ाया है, शाफ़िइया और मालिकिया के यहाँ सुन्नत मुअक्कदा है। ये शेख सालेह फौज़ान के नज़दीक ईद की नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन दलाइल जब देखा जा रहा है, सबकी दलाइल जो देखे जा रहे हैं, तो दलाइल की रोशनी में अहनाफ का मौक़िफ़ कवी मालूम होता है, मजबूत मालूम होता है। नमाज ईद के वजूब का मौक़िफ़ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल हदीस उबैदुल्लाह मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात के नज़दीक नमाज ईद वाजिब है। तो मालूम ये हुआ कि नमाज ईद वाजिब है, फ़र्द है, इसे तर्क करने वाला गुनहगार है। नमाज ईद का वक्त कब होता है, इसे समझ लिया जाए। तो नमाज ईद का वक्त जो अफजल व अव्वल वक्त, उसका इब्तिदाई जो वक्त है, सूरज का एक नेज़ा बुलंद होना, उसके वक्त का स्टार्टिंग होता है। ज़ोहर से पहले पहले हम लोग अदा कर लें नमाज ईद, ताख़ीर नहीं करनी चाहिए उसमें। अब ये मसला है कि लॉकडाउन में अदा कहाँ किया जाए ईद की नमाज, कि ईदगाह में जाया जाए या मसाजिद में, जो कि हालात से बखूबी तरीक़े से हम लोग वाकिफ़ हैं कि जब पंजगाना नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इसकी भी मनाही की गई है, इसकी भी इजाज़त नहीं है कि हम लोग ईदगाह में जाकर जिस तरीक़े से हर साल अब तक ईद की नमाज़ पढ़ते चले आए हैं, लेकिन अब इस साल इजाज़त नहीं है कि हम लोग ईदगाह पर जाकर बाकायदा ईद की नमाज़ अदा कर सके, खुतबा सुन सके, दुआ में शामिल हो सके। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ये वबा फैली हुई है, जो ये बीमारी फैली हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जल्द दूर कर दे। और जो इस वबा की, इस मोहलिक बीमारी की जो चपेटे में आ गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको शिफाए कामिला आजिला से नवाज। तो लॉकडाउन में घरों में ईद की नमाज के मुताल्लिक़ उलमाए इकराम के दरमियान में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ उलमा का कहना है कि घरों में नमाज ईद नहीं होती। ये मौक़िफ़ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह का है। इसके बरअक्स जमहूर उलमा कहते हैं कि घरों में भी ईद की नमाज़ पढ़ना जायज़ है, कि घरों में ईद की नमाज के मुतालिक उलमाए इकराम के दरमियान इख्तलाफ है। बाज़ उलमा का कहना है कि घरों में नमाज ईद नहीं होती। ये जो मौक़िफ़ है ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह का है। इसके बरअक्स जमहूर उलमा क्या कहते हैं, जमहूर उलमा कहते हैं कि घरों में भी ईद की नमाज़ पढ़ना जायज़ है। दलील क्या देते हैं, वो एक असर नकल करते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल नकल करते हैं, जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सहीह में दर्ज किया है। कहते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम इब्न अबी उतबा को हुक्म दिया था कि वो अपने घर वालों और बच्चों को जमा करके शहर वालों की तरह नमाज ईद अदा करे और तकबीर कहे, सहीह बुखारी किताबुल ईदैन के अंदर। तो ये इज्तिहादी मसला है, तो इस असर को मद्देनज़र रखते हुए उलमाए किराम के जो फतावे आए हैं
جو علماء کرام نے جو اس مسئلہ پہ جو جواب دیا ہے کہ عید کی نماز کہاں ادا کی جائے، اس پوزیشن میں جو حالات چل رہے ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام کے فتاوے اسی دلیل کی روشنی میں ہے کہ یہ بحالت مجبوری ہم اپنے گھروں کے اندر عید کی نماز ادا کریں گے اپنے فیملی کے ساتھ۔ اب سمجھ لیتے ہیں کہ عید کی نماز کیسے ادا کریں، فیملی کے ساتھ کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، کیسے ہم صف بندی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو گھر کے مرد حضرات ہیں وہ آگے آئیں گے، مرد آگے رہیں گے، اور مردوں کے پیچھے خواتین کے صف ہوں گی۔ خواتین کی صف ہمیشہ مردوں کے پیچھے ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور ہم سبھی کو معلوم ہے کہ عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد زائد 6 تکبیریں کہیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ قاف وہ پڑھیے یا سورہ اعلیٰ پڑھیے، یا جو آپ کو سورہ یاد ہو وہ سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ہر نماز میں بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ ہر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کی بغیر سورہ فاتحہ کی نماز جائز نہیں ہے، چاہے اجتماعی شکل میں ہو چاہے انفرادی شکل میں ہو۔ پھر پہلی رکعت مکمل کریں گے، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو 5 زائد تکبیر کہیں گے، 5 زائد تکبیرات کریں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور جو سورہ آپ کو یاد ہو وہ سورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت بھی مکمل کریں گے۔ 2 رکعت کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اور نہ 2 رکعت کے پہلے کوئی نماز ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی نفل ہے نہ کوئی سنت ہے، کوئی نماز نہیں ہے، نہ 2 رکعت سے پہلے ہے نہ 2 رکعت کے بعد ہے۔ تو یہ طریقہ ہے نماز عید پڑھنا۔ اور نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد، جو کہ اب تو یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ گھروں میں ہی رہیں گے، لیکن جب عیدگاہ میں ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو ہم لوگ نماز عید کے بعد گلے ملتے ہیں۔ یہ جو رسم ہے گلے ملنے کا، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کے عمل سے، آپ کے قول فعل تقریر کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بھی نہ یہ عمل کیا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت، من عمل امرا لیس علیہ امرنا فهو رد، وہ رد کر دیا جائے گا۔ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے نہیں ثابت وہ عمل مردود ہے۔ تو ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی سے ہم سالوں نہیں ملے ہیں، اب وہ عید کے نماز میں ہی ملے، عید کی نماز میں ہی ملاقات ہوا، تو ان سے گلے ملنا وہ یہ اس چیز سے مستثنا ہے۔ لیکن جو ایک خاص طور سے ایک بنا دیا گیا کہ نہیں بھائی عید کی نماز کے بعد ہم سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسرے سے گلے ملیں، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ محبت دل میں رکھیے، اور گلے ملنا بھی چاہیے۔ کبھی کبھار دور ہو گئے، کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو گلے مل سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک خاص طور سے ایک خاص موقع پر کسی عمل کو اگر ہم کریں گے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، بھی ہم لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا